kitab sama-sama wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya disampaikan kepada Rasul jumlahe kathah. Wonten ingkang berupa kitab, wonten ingkang berupa suhuf. Ingkang berupa kitab wonten rupa sekawan. Ingkang nomor setunggal kitab Zabur dipun turunaken dumateng Nabi Daud. Ingkang nomor kalih kitab Taurat dipun turunaken dumateng Nabi Musa. Ingkang nomor 3 kitab Injil dipun turunaken dumateng Nabi Isa. Ingkang nomor sekawan kitab Al-Quran dipun turunaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Ingkang berupa suhuf hampir setiap rasul punya. Hampir setiap rasul punya suhuf. Yang terkenal suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dari sekian banyak wahyu yang disampaikan melalui malaikat, yang paling mulia wahyu berupa nopo? Quran. Sebab nopo mulia? Sebab disampaikan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan tiyang sing maos Quran gadai syafaat piyambak. Jadi kalau wae nganti tiba akan biya nggih menika Romo Kyai Najib bin Abdul Qadir bin Munawwir menika termasuk mukri, termasuk hufad, termasuk ulama topnya Indonesia di dalam babagan Quran. Beliau menika merupakan putra dari Kiai Abdul Qadir, yang Kiai Abdul Qadir ini merupakan putra dari Kiai Munawwir pendiri Kerapiak, pendiri pesantren Kerapiak Jogja. Jadi beliau menika putu pendiri Kerapiak. Nah beliau mondokipun teng panggenanipun Simbah Kiai Arwani Amin Kudus. Dan ketika beliau nyantri niki ketika itu sareng kalian Kiai Munawwir Tingkir Solo Tigo. Yang ketika itu rencangipun menika nate nyemak wacanane Kiai Najib ketika muda, ketika tesih mondok wacana Quran disemak dari mulai Fatihah sampai Nas 30 juz. 30 juz lancar, hanya salah di satu titik. Jadi luput hanya di satu tempat. Dari mulai Fatihah sampai Nas lancar, hanya luput di satu tempat. Dan bibar rampung Mbah Yai Najib Abdul Qadir ketika muda menika nangis. Langsung kemudian bengak-bengok, aduh Mbah Munawwir ngapunten, Quran kula remuk, Quran kula hancur. Mboten nami kleru pirang panggon, sak panggon. Mboten sak surat lho nggih. Tapi satu tempat di antara 30 juz Al-Quran. Jadi satu Al-Quran sing kandelipun sak menten iki 30 juz hanya salah di satu tempat. Ngoten niku mawon langsung nangis nggih ngapunten kalih bayi sing sampun situ. Karena Mbah Munawwir niki nate gadah pesen dumateng Mbah Arwani murite. Arwani aku pun duwe putu jenenge Najib. Iki engko Najib didiken aline kaya kowe. Fasih kaya kowe, lanyahe kaya kowe. Sehingga di antara ratusan ribuan murid Mbah Arwani, sing paling diperhatikan salah satunya nih Kiai Najib. Karena pesennya dari guru nih, aku duwe putu dadekno Kiai tenan. Ketika Kiai Najib niki sampun lulus, sampun khatam, sampun boyong, Mbah Arwani tahu-tahu ngomong, Kiai Munawwir, tugas kula sampun beres. Niki putune jenengan pun layak tenan, putune jenengan pun khatam tenan. Akhirnya ketika beliau dewasa, ketika beliau sepuh, menjadi pengasuh di pesantren Munawwir Kerapiak. Yang itu saya mau diceritakan ketika beliau nyemak bukan cuma satu orang. Kulo niku umpama nyemak gur sak wong ngoten niku kulo iso nyekel Quran mergo ora hafal. Ngono wae sing luput kok mergo ngantuk, mergo disambi dolan HP mergo nunggu. Ya biasa sekali nyemak langsung minimal 8 sampai 15-an orang. Dengan juz yang berbeda, dengan bacaan yang berbeda, dan tiap ada yang salah langsung kemudian ngertos salahipun. Iki salah. Sing iki salah dan lain sebagainya.